بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا زماني سيدنا الله رب العزة فتاسوا لا رحمة ولا زيادة سنة وقتا جديد بالتدور الله تاسوا دا توفيق دربا سهوليان تاسوا صباحيان شدل الله تاسوا سيد الأستاذ بالفعل قاری آغا موجود وقتاصر الله توفيق دربا قائد القرآن القرص عرضون بليك الشيء سورة حمد وشكر يا الله كمال هو فليبا والحمد لله يقينا زغل السفر يلزم الله يقارئ عبد الله مولانا وزمان سبتها ننبلي مقبائي هم رباط بخبر ويجي رزقون الشهور وما رفضي بعد الشخصي والوليون أو ما رأي ده حفظ الزعيم بعد عسى خبر والجلال رأي بعد التيش وبعد التيش خزمان دارمانه أو زمان سرد أوازه جارلان زمان ببرگرده دسی جسران برابر کی چاول القرآن خدمت میں آدمی شخص قرآن میں مرکوزی نواب تقریبا دلال انسان کے زمانے سے فروش اور سفر کی دعا ہے زمرین تکلیفی مدرم تلاوات بہم سمسا شخص والا پردے دوست ازوان ویلچتاری سے تلاوات تک کوئی رسول خبر ہے وديما تابع بها رسولك جسم من الترميم وعزة تتابع في القرآن ما أحدثهم على شاشة وصفهم شرط لك على عبد ندريب جاء الترميم ورسولنا غالبا ما نعم تستاس جدينا فدي ورسولنا القرآن دي ورسولنا نبس ويضور ورسولنا نما نعم عبد قلنا على شاشة وقرد और बदलाव में सही किया खबर चले चल पुलिस से मजबूर है और दर्श से मुझे खुचरे तरह और हालात में कायदगी आता पता लगा नौबदी मुकम्मल जमात सुन रसूल और खुशहाली में इनाम जड़ दरा के गाने साजा जमानो दरी प्रोग्राम दलाने आदमी कायदे के खत्म तो मुकम्मल पूर्ण उलमाता और पूर्ण कुरान का दरखास्त शुरू में पूर्ण बांग्ला देश दलाने यार पूर्ण तो तुम पूर्ण बांग्ला आवाज ज़ादा का चला القرآن سبب أساس قرآن سبب القرآن أساس كراوي كتاب سبب القرآن أراد الشاشة كان رسول الشرور يسلم دعوته كافي بمركان دي لكبرفرميش جديد هذا سبب بل بلا حقيقة ما تبطل لك رسول الله أو تاسونا كقرآن دارور بالبيان داس القرآن خلق معماني مهنة
بزرگانوں افسوس بری خبر پکا دے علماء کرام کی ہم محبت کی خو قرآن دا تفسیر اور ترجمین پارا سفر کی علوم نے آغا علوم پارا کرولا خرچی سردی سرد رحمان اللہ تکلے عدب نور نے خلیقی تجوید کا شعر تجوید کا وزارت اور اتفاق عن مشش علماء کرام کو تاسوس فرمائیں قرآن تعلیم کی اسم باللغة والمعنى خلیقی کا معانی مطالعہ سنر پڑھنے پائی گئی کوشش اور محنت جاری عوام نے دان فکار کرنا یا تو مزید کرنے نصیب کی جس رجل علیہ ان سے مخالفت کرو عظمہ مقصد ہے اس سے چاہیدہ کا توجہ رہا مدبر کہ قرآن کا نظر سے ہے قرآن الفاظ دلیل خارج سے جمعین اجازت سے علم التجوید دقیق علم السلسل دلیل پارا اور علم الجنل عقید الشاشی عقید والسلسل کے ارتقاء کرنے قرآن اگر الفاظ مسلسل من مستاصہ برابر ہے قرآن کا الفاظ مطالعہ قانون ہونے عظمت مختار ہے وإذا كبري وعنا وأصنع وأفضل للتجويد مطالعة القرآن كالقصد مطالعة يوم علمه أواحيد والرجاس محمد بني سيد الإفاق بني نغسر الشوق بني مدارع صلى الله عليه وسلم قرآن پاک کے اللہ والعزت فرمائے الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته دولة باقرار تشريف فرمائے هذه وحي زل خبرهم خچون کی مدیسیہ کو دائر حکم تعمیمی ہو اللہ فرمائے کہ قسمت چند کتاب اور پڑھے اغیبی کتاب پر رسول کے نزدیک استاد حافظ دے کہ تلاعب ہوتی وحشی حکمانا تابعانی سے رضا جی تابعانی کی کتاب پر رسول کے چند تابعانی پر حافظ دے اور کہ تلاعب تلاوتن وشی فمانا تلاوت سے رضا جی جزن قرآن رسول حفظه کتاب رسول حفظه جاء شرح نتاب بولی امام غزالی رحمه اللہ آغا فرمائی تلاوت رسول حفظه ہے چه تلاوت دریل اقامان شریشی سوال دمنا دریل یوم جمع دویم عقل اور دریم صدا کم جمع عقل زڑا پجب سر قرآن پانچ سے کول در زدی عقل سر قرآن کا معنی دا قرآن کا مفہوم اور دا قرآن کا تفسیر پر ایمان بزاد پہ ہوئے پکاری دا خود جگہ دماغ میں سے شرح بزرس قرآن صحت و تابعات الاول دا پکارا ومدارنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام تلیل قدر عمال دے دا حبیب عمال دبار دعاوانی سے وقرگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اللہ کو امت مسلمہ کی دلیل جنس میں پیغمبر روانی دار پیغمبر بیٹیوں سے معارضی اودہ کہ یتلو علیہم آیاتک اگر اپنے ختم عن اسلام آیات ہوئی مردین مراد قرآن الفارسی دا تجوید مطالعہ دویم ویعلمهم الكتاب والحکمہ خلق تبرا